So what's up guys, naana tayo mga stock nga motor guys, 20 na kabuok guys, kaning rider if ay guys, 50k na lang guys, complete paper ni guys, kani pong rider nga brown guys, 25k na lang guys, barato na kaayo guys, kay nag for sale taron, wa ni lisensya guys, na pre helmet isa guys, o kani guys, rider if ay guys, 150 brown guys, tag 40k na lang guys, complete paper na siya guys, 1 year pa nagamit guys, o kani guys, rider if ay nga car nga if ay guys, rider guys, tag 70k na lang guys, kusog na kagis ko guys, rebel na ni kadyo guys, awan na siya guys, ikuha na guys, kusog na dagan guys. So PM lang sa GMS Car Moto.